Ayan guys, ito. Yan, watanis. Ito yung halaman na berry fruit. Ito guys yung bunga niya. Ito. Yan, berry fruit. Yan, may mga bunga. So, ayun oh. Dami. Berry fruit guys, ayan oh. So, check natin. Dahan-dahan lang. Ayan ang berry fruit guys. Ayan. Ayan, panalo guys yung bunga nito. Dami. Ayan o. Panalo yung bunga. Yes.